फिर भी कैसा होगा मेरा फ्यूचर पता नहीं है, तो अभी जाना पड़ेगा बांग्लादेश। क्या करूँगा, और मम्मी पापा जा रहा है, पूरा फैमिली जा रहा है, तो क्या करूँगा बताइए। अकेला इधर रह पाऊँगा क्या। बोलना चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा सोच समझ के देखिए कि किन लोगों को भेजना चाहिए, किन लोगों को भेजना मतलब इधर रहना चाहिए। इस वक्त हम लोग मौजूद है हाकिमपुर चेक पोस्ट में, जो है भारत बांग्लादेश बॉर्डर। मैं कैमरा पर्सन लवबिंदु से बोलूंगी। लवबिंदु, कैमरा को पैन कर अब दिखाइए। ये जो देख रही है, ये जो गार्ड्रेल है, ये गार्ड्रेल से चेकिंग होकर उधर जो है वो है बांग्लादेश, और इधर है इंडिया, पश्चिम बंगाल। तो ये है हाकिमपुर चेक पोस्ट। ये हाकिमपुर चेक पोस्ट से जितना भी बांग्लादेशी पश्चिम बंगाल में आए 30 साल पहले, 20 साल पहले और 3 साल पहले, वो लोग आज कल, मतलब ये प्रोसेस चलता रहेगा। ये पश्चिम बंगाल से, इंडिया से वापस बांग्लादेश जाएगा, और ये जो बीएसएफ है, ये बीएसएफ इन लोगों को जो डॉक्यूमेंट्स है, ये डॉक्यूमेंट चेक करके फिर से इन लोग ये जो पश्चिम बंगाल में आए थे, मतलब ये जो पॉलिटिकल पार्टीज इनको बोलते थे घुसपैठिया, ये घुसपैठिया को फिर से बांग्लादेश वापस भेज देंगे। दादा, आप लोग ये बॉर्डर के आसपास ही रहते हैं ना? हाँ, हम यहाँ का लोकल ही है। अच्छा, मतलब आप लोग का जो ये इलाका है, यहाँ पर अभी स्थिति क्या है? 2-3 दिन से क्या देख रहे हैं आप लोग? 2-3 दिन से यही देख रहे हैं कि हमारा जो नया मुख्यमंत्री है, वो जो DDD फॉर्मूला लाए हैं, उसके बाद से ही यहाँ से जो बांग्लादेशी लोग आए थे, वो लोग को जाने के लिए अब अभी तैयार हो गया। कुछ लोग आ रहे हैं, कुल मिलाकर आते और हैं। कल तो बहुत था, कल आपका 200-300 था। आज अभी तो देख रहे हैं एसआईआर अनाउंस हुआ था, तब भी तो बहुत लोग ये बॉर्डर पर करके, ये हाकिमपुर बॉर्डर पर करके बांग्लादेश चला गया था। हाँ पे जब SIR प्रक्रिया चल रहा था, तब तो बहुत लोग आए थे, और इधर से ही आपका वो BSF वगैरह उसको बांग्लादेश भेज दिया था। अच्छा। मगर हमारा मुख्यमंत्री जी जब से आए हैं, वो DDD फॉर्मूला लाए, तब से अभी 4-5 दिन से ही अब दोबारा शुरू हो गया। अच्छा, तो दादा आप लोग तो बॉर्डर के आसपास ही रहते हैं, ये लोग मतलब कब आए, मतलब कैसे आए, कुछ बातचीत हुआ उन लोगों के साथ? हमसे ऐसा कुछ बातचीत नहीं हो रहा है, मगर 2-3 से बातचीत हुआ। बोले हम कोई बोल रहा है कि हम 20 साल 30 साल पहले आए। किसी का जन्म भी यहाँ पर ही हुआ है, इंडिया में जन्म हुआ किसी कोई लोग को। अभी कहाँ से आया पता नहीं हमको। दादा, आप पश्चिम बंगाल में कब आए? मैं नहीं आया था, मम्मी पापा आया था 2001 साल में। 2001 साल में। तब आपका उम्र कितना था? मेरा अभी 23 प्लस है। अच्छा, तो मतलब यहाँ पर कहाँ पर रहते थे आप लोग? मध्यम ग्राम, मध्यम ग्राम। बासठ मध्यम ग्राम यहाँ। तो आपका तो पढ़ाई लिखाई सब कुछ सब इधर है, हाँ। सब कुछ यहाँ पर है। तो आपका तो वोटर कार्ड ही अप्लाई यहाँ पर ही है ना? नहीं, वोटर कार्ड मेरा नहीं है। मेरा आधार कार्ड, पैन कार्ड, रेशन कार्ड, स्कूल सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, ये सब है मेरा। ये सब है, वोटर कार्ड नहीं मिला? वोटर कार्ड तो नहीं। जब वोटर कार्ड मतलब अप्लाई किए कभी? हाँ, 2 बार अप्लाई किया था, कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया? क्योंकि मेरा मम्मी पापा का नहीं है, इसलिए मेरा नहीं हुआ। मम्मी पापा भी वोटर कार्ड नहीं बनाए नहीं थे? नहीं नहीं। अच्छा, पापा का क्या काम करते थे उनका? पापा दिन मजूरी काम करते थे। 3 महीने का काम हाँ। करते थे। तो पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुआ? मेरा हाँ। मेरा पढ़ा लिखा हुआ कादिहाटी कायद मुखर्जी हाई स्कूल से। अच्छा, वहाँ से। हाँ आप अभी कुछ काम करते थे वहाँ पर? हाँ, मैं एक लेबरी, मतलब कंपनी में लेबरी का काम करता था। अच्छा, तो आप जहाँ पर रहते थे, मध्यम ग्राम में रहते थे ना? हम्म। तो आसपास और सारे बांग्लादेशी लोग रहते थे, आपको कुछ पता था वहाँ पर कोई रहते थे? ऐसे देखिए, बांग्लादेशी उधर ऐसे रहते थे कि बांग्लादेशी बहुत साल से है। अच्छा। मान लीजिए कि कोई 30 साल से है, कोई हाँ। 25 साल से है, कोई 40 साल से है। लेकिन जितना भी साल चला जाए, लेकिन उन लोगों का एक नाम होता है, निक नेम हो जाता है कि वो बांग्लादेशी है, ठीक है। अच्छा। जैसे हम लोगों का है। हाँ। अब मेरा जन्म इधर है, मेरा पढ़ा लिखा सब इधर है, मेरा काम इधर है, इधर बड़ा हुआ हूँ, लेकिन फिर भी वो एक निक नेम है मेरा बांग्लादेशी में। तो अब जो गवर्नमेंट जो मांग रहा है कि मम्मी पापा का 2002 साल से पहले कोई डॉक्यूमेंट मांग रहा है। कोई डॉक्यूमेंट हाँ मांग रहा, अदरवाइज हाँ हाँ वोटर कार्ड। हाँ हाँ। तो मेरा मम्मी पापा पढ़ा लिखा नहीं है, अच्छा। मतलब एकदम पढ़ा लिखा नहीं है। अच्छा। तो इसीलिए उन लोगों के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। अच्छा। हम लोग जब थोड़ा बड़ा हुआ 2014-15 साल में, तब जाके हम लोग ही मतलब कंप्यूटर में हाँ। वो ये करके वो जो हाँ डॉक्यूमेंटेशन हाँ का काम वो शुरू किए किया। आप लोग। हाँ, तो अब तो 2002 साल से पहले का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। तो हम लोग साफ साफ बता दिया लोकल थाना पुलिस को कि हम लोग के पास 2002 साल से पहले कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। तो जब एसआईआर हुआ था, तब भी बहुत लोग बांग्लादेश चले गए थे, तब हम लोग ने एक्चुअली क्या है कि जिस टाइम में SIR चल रहा था ना, उस टाइम में तृणमूल सरकार हाँ, उस टाइम में थे, है ना। पश्चिम बंगाल में।
तो इसीलिए ज़्यादा ना ये नहीं हुआ कि दिक्कत नहीं हुआ? ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ था। अच्छा। और हम लोग भी इतना सीरियसली नहीं लिया कि SIR को, हाँ, हाँ। क्योंकि इतना सीरियस नहीं लिया कि क्योंकि इधर मेरा जन्म हुआ, इधर बड़ा हुआ, तो मैं सोचा कि मैं तो इधर रह जाऊँगा, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं अब इधर होगा। का सिटीजन है। हाँ, हाँ, हाँ। तो अब ये लोग पूछ रहे हैं कि कोई ऐसा प्रूफ दिखाओ कि 2002 साल से पहले तुम इधर आए थे। तो ऐसा तो कोई प्रूफ नहीं है मेरे पास अभी। मैं कभी बांग्लादेश गया नहीं, बांग्लादेश देखा नहीं। खाली पापा मुँह से सुना था एक बार कि हम लोगों का घर है, खुलना जिला में है, ग्राम का नाम है तिरोखादा। अच्छा। ऐसा करके मैं सुना था, कभी देखा नहीं। तो अब वापस जाना पड़ेगा पूरा फैमिली के साथ। क्या करेंगे वहाँ पर जाकर? वहाँ पर कोई फैमिली है, मतलब जो होता है ना, इन-लॉज कोई है? मेरा पापा का छोटा भाई है, अच्छा। लेकिन उनका साथ बात नहीं होता है। हम लोग भी कभी बात नहीं किया। अच्छा। तो अभी तो बांग्लादेश में हम लोगों का कोई जायगा और ज़मीन कुछ भी नहीं है। मान लीजिए कि मैं इधर बड़ा हुआ, हाँ, हाँ। यही का कल्चर से मैं पूरा रिलेटेड हूँ, है ना? हाँ। तो उधर मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, कोई काम नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है। मतलब अब क्या करूँगा मुझे ही नहीं पता है कि उधर जाके मैं क्या क्लूलेस करूँगा? लग रहा हाँ, हाँ, हाँ। ऐसा लग रहा है कि खुद का देश छोड़ के दूसरे देश जा रहा हूँ। लेकिन मैं मम्मी-पापा का देश तो बांग्लादेश ही है ना, तो उन लोगों का लग रहा है कि हाँ, मैं अपना देश में रिटर्न जा रहा हूँ। लेकिन हम लोगों का ऐसा लग रहा है कि अपना देश छोड़ के दूसरा देश जा रहा हूँ। अच्छा, तृणमूल सरकार जब था पश्चिम बंगाल में, तब जो ये पश्चिम बंगाल सरकार का जो सुविधा है, सब कुछ मिलता था? सब कुछ नहीं मिलता था, मतलब मेरा जो बहन है वो स्कूल में पढ़ता था। जो स्कूल का जो ये होता है ना कि जुगोश्री, हाँ, कन्याश्री, हाँ, हाँ, हाँ। ये सब उसको मिलता था, ठीक है? अच्छा। तो और हम लोगों को रेशन कार्ड था, तो रेशन ही मिलता था और कुछ नहीं। हाँ, तो पश्चिम बंगाल सरकार से कोई रिक्वेस्ट या कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहूँगा और कि कि देखिए, ममता दीदी जब था तब आप लोग थे, हाँ, और बीजेपी सरकार आने के बाद ये हुआ और आप लोग वापस मैं मैं खाली बांग्लादेश मैं खाली यही कहना चाहता हूँ कि जैसे मैं हूँ कि मेरा जन्म इधर है, मैं इधर बड़ा हुआ हूँ, ऐसे बहुत सारा लोग हैं हाँ, कि उन लोगों का भी जन्म यही है। मम्मी-पापा शायद बांग्लादेश का है। हाँ। ऐसे तो हम लोगों को कोई गलती नहीं है ना, हम लोग कहाँ पैदा हुआ, कहाँ बड़ा हुआ, ऐसा हम लोगों को थोड़ी ना गलती है। तो हम लोग को क्यों भेज रहा है, ऐसे मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अब मेरा उम्र है 23 प्लस, तो मैं जाके उधर फ्यूचर में क्या करूँगा? कुछ नहीं है, पैसा नहीं है, घर नहीं है, कोई काम नहीं है, कोई फ्रेंड सर्कल नहीं है, कोई कोई रिलेटिव ही नहीं है, तो मैं जाके क्या करूँगा बताइए? तो वही मैं बोलना चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा सोच समझ के देखिए कि किन लोगों को भेजना चाहिए, किन लोगों को भेजना मतलब इधर रहना चाहिए। तो अब मेरा फ्यूचर तो पूरा ख़त्म हो गया। मेरा फ्यूचर खड़ा होते-होते ऐसे 10 साल 15 साल और भी लग जाएगा। फिर भी कैसा होगा मेरा फ्यूचर पता नहीं है। तो अभी जाना पड़ेगा बांग्लादेश, क्या करूँगा और? मम्मी-पापा जा रहा है, पूरा फैमिली जा रहा है, तो क्या करूँगा बताइए? अकेला इधर रह पाऊँगा क्या? नहीं। তো এসিলেই চলে যা রাও। কবে এসেছো এখানে? এখানে কি দুদিন হলো এসেছো? না আজকে সকালে আজকে এসেছি। সকালে এসেছো, তো দুদিন হলো মানে কোথাও নেই? রান্না বাড়া করা হয় না, ঘর তালা দিয়ে যাচ্ছে, ঘরে তালা দিয়ে দিচ্ছে, তালা তো বাড়ি না যাচ্ছে। ও আচ্ছা, এখানে কোথায় থাকতে? আমরা ওই দমদম এয়ারপোর্টে নারায়ণপুরে থাকি। দমদমে থাকতে। মানে কবে এসেছো এই পশ্চিমবঙ্গে? আমি বহুত ছোটবেলায় মা নিয়ে এসেছিল দেশে। মা নিয়ে এসেছিল, আচ্ছা। কোনো জ্ঞান নেই তখন? না না, আচ্ছা, বিয়ে এখানে হয়েছে? বিয়ে এখানে, ছেলে মেয়ে এখানে, মেয়ে বিয়ে হয়েছে, আচ্ছা, সবকিছু এখানে। আচ্ছা। সরকার সুবিধা অসুবিধা শুধু সবকিছু পেয়েছি, শুধু আই কার্ডটা আমার হয়নি, ভোটার আই কার্ড। ভোটের আই কার্ড হয়নি। তাও অত চাপ ছিল না। এই যে এখন 2002 সালে মা আবার লিস্টে কোথায় পাবো? হ্যাঁ, ওইটার নাম ছিল। ওইটার নাম ছিল না। এসআই এর নাম বাদ হয়ে গেছে। বাদ হয়ে গেছে। তার মধ্যে আবার বাড়িরা বলতেছে যে আমাদের থানার থেকে চাপ আসছে, তোমরা চলে যাও, বাড়ি রাখছে না। তো কি ভাবো, এখন কপালে যা আছে করে তো খেতে হবে। একটা ভ্যান চালায় লোকের বাড়ি কাজ হোক, করে তো খেতে হবে, বাল বাচ্চা নিয়ে। দাদা, কবে এলেন পশ্চিমবঙ্গে? এসছি 2.5 বছর হচ্ছে। ও মাত্র আগে বছর হয়েছে। হুম। হঠাৎ বাংলাদেশ থেকে আসার সিদ্ধান্ত? বাংলাদেশটা এসছি তো অনেকদিন, বাংলাদেশ থেকে এসেছেন অনেকদিন? মানে 2.5 বছর হয়েছে বাংলাদেশটা এসছি। আচ্ছা, আড়াই বছর হয়েছে বাংলাদেশ থেকে এসেছেন। কেন এলেন হঠাৎ? কাজ করার জন্য এসেছিলাম। কাজ করার? ওখানে আর্থিক সমস্যা আছে খুব, আচ্ছা, কাজ কাম করলে জনের দাম সেরকম পাওয়া যায় না, এই জন্য আর কি আচ্ছা। মানে কিসের কাজ করতেন? জোগাড়ে কাজ করতাম, রাজমিস্ত্রি। রাজমিস্ত্রি। কোথায় থাকতেন? এই মধ্যম গ্রাম। মধ্যপ্রাচ্য। মানে আপনারা কি পুরো পরিবার নিয়ে চলে এসেছিলেন হ্যাঁ, বাংলাদেশে? আমার পুরো ফ্যামিলি আছে, আমার স্ত্রী আছে, 4টে বাচ্চা আছে। আচ্ছা, ওইখান থেকে যখন
যখন এলেন তখন মানে কিভাবে এলেন? ওই নর্মাল তার কাটা। তাড়াতাড়ি। মানে এটা কি কোনো লোক ছিল, দালাল ছিল পার করে দিয়েছে বা এরকম কিছু? হ্যাঁ অবশ্যই। দালাল লোক, দিয়ে পার হ্যাঁ, করে দিয়েছে। দালাল ছাড়া তো কারোর মানে সাহস নেই যে আসবে। আসবে। আচ্ছা। দালাল তো অবশ্যই ছিল। আচ্ছা, এই যে দালালরা আসে ওপার বাংলা থেকে এপার বাংলায় পার করে দিতে, জি। তাহলে কি মানে সেখানে কি বিএসএফ বা কোনো রকম কিছু থাকে না? মানে একেবারে চোখের ফাঁকি দিয়ে চলে আসা যায়? আপনারা তো একেবারে, এসেছেন, হ্যাঁ অবশ্যই এসেছে। প্রাণের এবার, ঝুঁকি তো থাকে দাদা। দেখা গেল প্রাণের ঝুঁকি তো অবশ্যই আছে, ধরতে পারলে মারধর আছে, এমনকি দু এক সময় হয়তো গুলির অর্ডারও থাকে। আহ, দালালরা নিয়ে আসে এখন ওদের ক্যাপাসিটিতে। আচ্ছা। দেখা গেল একটা বিএসএফ আসলো, রাউন্ড মারতে চলে গেল, ওই ফাঁকে নিয়ে চলে আসে ওরা। আচ্ছা, মানে আপনারা একসাথে কতজন এসেছিলেন ওপার বাংলা থেকে তখন? ওপারে আমি এসেছিলাম, আমার ফ্যামিলি, আমি এসেছি, আর দুজন ছিল সাথে। দুজন। হ্যাঁ, ও দুজনও মানে রুট ছিল দুটা। আচ্ছা, আর এখানে এখন যে আপনারা ওপার বাংলায় চলে যাবেন বাংলাদেশে, তো আপনাদের থেকে কিছু ডকুমেন্টস চাওয়া হয়েছে বা বিএসএফ কি বলছে, আপনাদের সাথে কথা কি বলছে? এখনো কথা হয়নি কারোর সাথে। এখনো কথা হয়নি? না, মানে আজকে সকালবেলা এসেছেন? হ্যাঁ এসে ঘন্টা মতন হচ্ছে, 1 ঘন্টা মতন। 1 ঘন্টার মতো এসেছেন। 3-4 বছর এরকম। আচ্ছা, ৩-৪ বছর। মানে আপনার বড় হওয়া পড়াশোনা সব নিশ্চয়ই বাংলাদেশে। পড়াশোনা তো বেশি একটা করিনি, অল্প বয়স থেকেই কাজের আচ্ছা, লাইনে। পরিবার কি সব বাংলাদেশে না এখানে? এখানেই আছে, পরিবার ধরেই যাচ্ছি। পরিবার ধরেই যাচ্ছেন। আচ্ছা, এখানে এসেছিলেন কি কারণে? ওই অর্থনীতির অভাবে। আচ্ছা, এখানে এসে ডকুমেন্ট তৈরি করার চেষ্টা করেন? চেষ্টা করছিলাম কিন্তু এই যে টাকা লাগছিল, তাই সেই জন্য আর করা হয়নি। অনেক টাকা লাগছিল? অনেক টাকা চাইছিলেন? যারা করে দেয় হ্যাঁ। তারা এসে বলে এত টাকা লাগবে, তাই তো আর করিনি। আচ্ছা, এখানে কিসের কাজ করতেন? রাজমিস্ত্রি। রাজনীতি। তো এখন ওখানে ফিরে গিয়ে কি করবেন ভাবছেন? মানে ওখানে কি আত্মীয়-স্বজন কেউ রয়েছে? আত্মীয় স্বজন সবই আছে। আচ্ছা। বিএসএফ এর সঙ্গে কথা হয়েছে? তারা কি বলছে? মানে কিভাবে নিয়ে যাবে এখন বা কি চাইছে? বিএসএফ এর সঙ্গে তো আমাদের কথা কিভাবে হবে, ওই সংবাদে যেটা দেখছি শুনছি, যেরকম বলেছে সেই কায়দায় যাচ্ছি। এখন দেখি কি হয়। কিভাবে নিয়ে যায় হুম, হুম, জানেন না? হুম, আপনি কোথায় থাকতেন এখানে? এখানে দুর্গানগরে। দুর্গানগরে। আপনি যে দুর্গানগরে থাকতেন সেখানে মানে আরো কি বাংলাদেশি যারা এখানে এসেছে তারা থাকতেন? আগে চেনা থাকতো, ছিল? আগে চলে গেছে, এখনো চলে যাচ্ছে। আচ্ছা। আর যারা 2-1 ঘর আছে তারাও চলে যাবে, কেউ থাকবে না। दादा आप लोग बांग्लादेश से इधर कब आए थे पश्चिम बंगाल में मतलब इंडिया में? বাংলায় বলি। হ্যাঁ, বাংলাদেশ থেকে এসেছি তখন 10 বছর বয়স, আপনার 10 এখন 48 বছর বয়স। 38 বছর এখানে কাটিয়ে দিলাম। আমার 5টা ছেলে মেয়ে এখানেই জন্ম। মেয়ে এখানে 2টো বিয়ে দিয়ে, ছেলেও বিয়ে দিয়ে নিয়ে যাচ্ছি বাড়ি দেশে। থাকতে পারবো না তা কি করবো, ছেলে বউ নিয়ে যায় সাথে করে। তখন নিশ্চয়ই বাবা মার সঙ্গে। তো হ্যাঁ, বাবা মার সঙ্গে এসেছিলাম, তখন যখন বর্ডার টপ্পায় ছিলাম তখন কেউ ডেকে জিজ্ঞাসা করিনি কোথায় যাচ্ছ, কি বৃত্তান্ত, কেউ জিজ্ঞাসা করিনি। আর এখন যত দিন যাচ্ছে তত গরম, বর্ডার কড়া। আচ্ছা, তখন বর্ডারে কোনো সুরক্ষা ছিল না? তখন বর্ডার কেউ ডেকে জিজ্ঞাসা করিনি, বাবা মার সাথে যখন এসেছিলাম কেউ জিজ্ঞাসা করিনি যে কোথায় যাচ্ছ। তখন খুব অভাবে ছিলাম বাংলাদেশে, সেই অভাবে চলে এসেছিল বাপ মা আমাদের নিয়ে। বাবা মা এখানে মারা গেছে, এখানে কোথায় থাকেন? এখানে দমদম এয়ারপোর্ট। ও আচ্ছা, দমদম এয়ারপোর্টের ওপরে থাকেন। কি কাজ করতেন? আমি মাটি কাটা কাজ করি। মাটি কাটার কাজ করতেন। তো এখানে যে বললেন দুটো মেয়েকে বিয়ে দিয়েছেন, তো তারা তো এখানে রয়েছে এখন, মানে তাদের কি কোনো অসুবিধা হচ্ছে মানে না, ওদের কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। আচ্ছা, যেহেতু ওদের তাদের জন্ম শ্বশুরবাড়ি- এখানে, আর সব ওদের ধরেন আমারও কাগজপাতি হয়েছিল, কিন্তু আমার কাগজপাতি সব ডিলিট করে দিয়েছে। হ্যাঁ, ঠিক আছে। SIR এর জন্য কি হ্যাঁ, delete হয়ে গেল? হ্যাঁ, আচ্ছা। আমার 2024-এ ভোট দিয়েছি আমি। আচ্ছা, তাহলে এখানে তো আপনি বলছেন আপনি 10 বছর বয়সে এসেছেন, তার মানে আপনি প্রথম ভোট এখানে দিয়েছেন। 38 বছর এখানে আমার তখন কাগজপাতি হয়নি, অনেক চেষ্টা করেছি, আচ্ছা। পয়সা দিয়েও করার চেষ্টা করেছি, কিন্তু পয়সা লোকে খেয়ে গেছে, কাজ হয়নি। বাংলাদেশের কোথায় থাকতেন? বাংলাদেশে এই খুলনা দৌলতপুর খুলনায় থাকতেন। আর এখানে এসে কোথায় থাকতেন? এয়ারপোর্ট বাকলা। আচ্ছা, কতদিন হলো এসেছেন? ওই 15-16 বছর হচ্ছে। 15-16 বছর হচ্ছে এখানে এসেছেন? আচ্ছা, মানে কার সঙ্গে এসেছেন? পরিবারের সঙ্গে? হ্যাঁ, পরিবার তো আমার একটা ছোট মেয়ে নিয়েছিলাম, আর আমরা স্বামী স্ত্রী দুজন, আর কেউ না। এত বছর আগে বাংলাদেশ থেকে এখানে আসার সিদ্ধান্ত কেন নিয়েছেন? ওই আমার এখানে ওই কাকা কাকিমা ছিল,
বললো তো এখানে সেরকম কাজকর্ম নেই, চল ওই ধারে গেলি কাজকর্ম করে খেতে পারবি, ওই সেইভাবে আসা হয়েছে। আচ্ছা, মানে কাকা কাকিমারাও কি মানে বাংলাদেশ থেকে চলে এসেছিলেন এখানে? ওনারা অনেক আগে এসছে। আচ্ছা, মানে ওনারা নাগরিক হয়ে গেছেন? হ্যাঁ, নাগরিক হয়ে গেছে। আচ্ছা, আপনার নাগরিকত্ব পেলেন না? মানে এত বছর আগে এসেছেন, ভোটার কার্ড আর আধার কার্ড করেন? হ্যাঁ, আচ্ছা, করেছিলেন? হ্যাঁ করেছি। কিভাবে করলেন? ওই আমার ছেলে মেয়ে সরকারি স্কুলে পড়াশোনা করেছে, ওই সেখান থেকে আধার কার্ড রেশন কার্ড হয়েছে, আর ওইগুলো দিয়ে অনলাইনই করেছি, আর ওই ভোটার কার্ড আর ওই এই আধার কার্ড। হ্যাঁ ওইগুলো মানে হয়েছে। আচ্ছা, তাহলে এখন সেই ডকুমেন্ট গুলো ওই রাজ্য সরকার দেখে কি বলছে যে হবে না? না, আচ্ছা, এসআইআর বাংলাদেশ নাম এসছে? না, সবকিছু ওই জমা দিলাম, হয়নি। আচ্ছা। আচ্ছা, এই যে ধরুন এই রাজ্য সরকারের আমাদের তো অনেকগুলো প্রকল্প ছিল, এই লক্ষ্মীর ভান্ডার, তারপরে এইসব আপনারা পেতেন? হ্যাঁ, আমি লক্ষ্মী ভান্ডার প্রথম থেকেই আমি ব্যাংকের বই অ্যাপ্লাই করে দিলাম। হ্যাঁ, প্রথমেতে পেয়ে গেছি, খালি এই 2 মাস এই তাল তুলির জন্য 2 মাস বন্ধ। আচ্ছা, আর এই যে সরকারি সমস্ত সুযোগ সুবিধা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমস্ত রকম পেতেন? হ্যাঁ, আমার মেয়ে কলেজে পড়াশোনা করেছে, টাকা পেয়েছে। হ্যাঁ, তার বিয়ের সময় যে টাকাটা হ্যাঁ সব পেয়েছে। সব আপনারা পেয়েছেন? হ্যাঁ, আচ্ছা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ততদিন ছিলেন, আপনারা সমস্ত সুযোগ হ্যাঁ, সুবিধা পেয়েছেন? আচ্ছা, এই যে চলে যাচ্ছেন ওপারে, খারাপ লাগছে? কোনো অভিযোগ রয়েছে? খারাপ তো অবশ্যই, এক জায়গায় যদি অনেকদিন থাকি মায়া তো লাগবে। আচ্ছা, ওপারে গিয়ে কি করবেন? উপরে যে ওই কৃষকের কাজ আছে, আর ওই রাজমিস্ত্রি কাজ আছে, ওইগুলো করে খাবে, আর কি করবে। আপনি তো বললেন মেয়ে নিয়ে এসেছিলেন, মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিয়েছেন? মেয়ের এখানে বিয়ে হয়ে গেছে। মেয়েকে নিয়ে যাচ্ছেন না? না, মেয়ে তো ভোট দিয়েছে, মেয়ের নাম উঠেছে। মেয়ের নাম উঠেছে। আচ্ছা, মেয়ের নাম উঠলো কি করে? মেয়ের এখানে বিয়ে হয়েছে, আচ্ছা। ওই জন্য। আর ও কলেজে পড়াশোনা করেছে, ওর সব ওই উচ্চ মাধ্যমিক মাধ্যমিক সব ওই ভোটার তালিকায় নাম এসেছে? হ্যাঁ ওই SIR এ? হ্যাঁ। আমি কথা বলছিলাম অনেকে 30 বছর আগে এসেছে, 20 বছর আগে এসেছে। আপনি কত বছর আগে আমি এসেছেন? 2 বছর মতো আগে এসেছি। আপনি 2 বছর আগে এসেছেন? আচ্ছা। আপনি বাংলাদেশ থেকে কেন এখানে এলেন? আমাদের ওখানে কাজকর্ম কম। বাংলাদেশে কাজ নেই? হ্যাঁ, আচ্ছা, আছে কাজ কিন্তু কম কাজ। আচ্ছা, সপ্তাহে 2 দিন 3 দিন হয়। আচ্ছা, গরিব বউ ছেলে নিয়ে কি খাবো? আচ্ছা, তাই লোকের কাছে শুনি যে ভারতের লোকজন লিভার পায় না, আচ্ছা। ওখানে যাও তোমাদের খুব ইনকাম হবে, সেই হিসাবে আমরা এসেছি। সেই হিসেবে আচ্ছা, আপনারা যখন এসেছেন মানে এটা ভাবেননি ধরুন যে পাসপোর্ট বানিয়ে কাগজ বানিয়ে আসি, তাহলে তো আজকে যেতে হতো না, মানে তখন কি ভেবেছিলেন এগুলো? না, এগুলো ভাবিনি। মানে যারা ধরুন বলেও ছিল ভারতে কাজ পাওয়ার জন্য, হ্যাঁ, হ্যাঁ। ভারতের অনেক লোকেরাও তো বাইরে কাজ করতে যায় কিন্তু প্রপার ডকুমেন্টস হ্যাঁ। নিয়ে যায়, মানে সেই বুদ্ধিটুকু আপনাদের কেউ না, দেননি না, না? না, না। তো আজকে তো আবার চলে যেতে হচ্ছে। হ্যাঁ, চলে যেতে হবে। যে কাজের জন্য এসেছিলেন বাংলাদেশে গিয়ে কি আবার সেই কাজ পাবেন? হ্যাঁ, আবার সে লিভারের কাজ করবো। আবার সেই লেবারের হ্যাঁ, কাজ, আবার সেই আবার সেই 2-3 দিন হ্যাঁ, হ্যাঁ। এখানে কি কাজ করতেন? এখানে লিভারের কাজ করতাম। পেতেন কাজ? হ্যাঁ, এখানে ডেইলি কাজ হতো। ডেলি কাজ? রাত রাত যদি বলো যে 24 ঘন্টা কাজ করো তাও হবে, না আমাদের ওখানে তাও হয় না। আচ্ছা, একদিন হলে আর 2 দিন হয় না। আচ্ছা। তো আপনার পরিবার নিয়ে এসেছিলেন? এই তো আমার বউ মেয়ে আছে। আচ্ছা, আচ্ছা। ওকে দেখে তো মনে হচ্ছে ওদের পড়াশোনা করে বা পড়াশোনা শেষ না, ও হয়েছে। পড়াশোনা হয়নি, পড়াশোনা করতো বাংলাদেশে। আচ্ছা, পশ্চিমবঙ্গে আসার পর আপনি পড়াশোনায় ওনাকে স্কুল বা কলেজে নিয়ে যান? না, না, আচ্ছা। তো এবার ওইখানে কি কি করবেন? মানে ওই 2-3 দিনের কাজ করবেন? ওই কাজই করতে হবে। আচ্ছা, এখানে কোথায় ছিলেন? এখানে ছিলাম বেলগড়িয়া ফতেল্লাপুর গ্রাম। ও আচ্ছা, ওখানে। আচ্ছা, মানে আধার কার্ড বা ভোটার কার্ড এরকম কিছু করেছিলেন? না, এখানে? ওদের আমাদের হয় না, আপনাদের হয় না। আচ্ছা, শুধু লেবারের কাজ করেন। লিভারের কাজ করতাম। আচ্ছা, আচ্ছা। এখানে যখন এলেন বিএসএফ রা কি বলছে আপনাদের কিভাবে নিয়ে যাবে ওই পারে? কিছু বলেছে? না, আমাদের ওখান থেকে আমাদের বাড়ির পাশে সব পুলিশ গেছিল, গেলে যে আমার বাড়িওয়ালাদের সব বলে দিতে যে তোমাদের বাড়ি যদি বাংলাদেশে কোনো ভাড়াটি থাকে তাহলে এক্ষুনি ওদেরকে বিদায় করে দাও, আন্দালে কিন্তু তোমাদের নামে কেস কেস হয়ে যাবে। আচ্ছা, আচ্ছা, আচ্ছা। তাই আমাদের রাতারাতি আর কি পার করে দিয়েছে ওনারা যে তোমরা এখান থেকে বেরো, এখান থেকে আগে। আচ্ছা, আপনি যেখানে থাকতেন বেলঘরিয়াতে বললেন, ওখানে কি আরো বাংলাদেশি? আরো লোক ছিল, হ্যাঁ, মানে তাও মোটামুটি কত লোক আপনার তা ধারণা? 50-60 জন ছিল। 50-60 জন ওখানে? আচ্ছা, আচ্ছা। মানে তারা সবাই কি এই ধরুন 2-3 বছরে এসছে না তারা অনেক আগে থেকে? কেউ আগেও এসছে, কেউ আবার 1-1.5 বছরে এসছে, কেউ 1 বছর এসছে, কেউ 10-12 বছরে এসছে। देखिए यहाँ पर जो है हम लोग उनसे बात कर रहे थे और उन लोगों का मानना है, उन लोगों का कहना है कि बांग्लादेश में इतना काम नहीं है, इतना नौकरी नहीं है। तो इंडिया में पश्चिम बंगाल में बहुत सारी नौकरी है, तो इसलिए कमाने के लिए, खाने के लिए, बचने के लिए हम लोग पश्चिम बंगाल में आए थे। किसी ने आए थे 30 साल पहले,
किसी ने आए थे 3 साल पहले, मतलब फर्क ज्यादा है। पर बांग्लादेश से बहुत सारे लोग पश्चिम बंगाल में आए रोजी रोटी के लिए।